این چیز ترکه، یعنی ترکی توی مبارک صبر شکنا کپای نیگرو دود میکنه. تویتان مبارک شوا نیگرو. چی با مرا میگن داد زدن نخوند، مرا میرم من میبرم همون روز. توی مبارک نیاد داد جانوزم، گفتم ناز مرا پرنگ کردیسته. اکنون برای ریختن موی سر، قوس کردن ریش خود، یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید، یا اینکه قد شما پست است میخواهید قد خود را بلند کنید، یا اینکه سفید شوی پوستی بدن دارید، یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید، همه این مشکل ها رای حل خود را یافتن با محصولات های صاف سودا. برای خریداری نمودن به رقم های در روی اکران بوده مراجعه کنید. دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدتی 24 ساعت می باشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافکا 3 روز می باشد. از نام کانال ما گپ زنید، به شما تخفیف کرده می شود. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, поён даяномераам да муроҷиат кунед, дар телеграмаш бинависед ва 20 сомонира соҳиб мешин. сар мекунем барномаи таҳлили репа ва имрӯз мо репи тӯи мубораки рейкл ва кеша таҳлили реп бояд кунем. лек баъди пешниҳод кардани ноз ки нами трека таҳлили реп ки ма трека гӯш кардам, текстоша нависан хондам ва гуфтам чӣ ба майра бояд таҳлил кунам, ки гуфтан охириша гӯш кун ва дар охираш чӣ гап буда, яъне ке рейкл дар бораи арӯсаш реп хонда ва гуфта ки тӯи муборак, короче сабр ба фата ҳамуай нахо ки сабр ба фата боша, чӣ ба мара меган дод задан нахон, ту мерай марам боша мерам тӯи муборак сар зада айҷон серай. в общем дар бораи ҳамин темаҳо гап зада ки ту хайр мерай марам тамом марам кафан хати мара мерам ман мебарам ҳамун рӯз ва ту биё тӯи муборак наёд да ҷанозам, тӯи муборак сабр шаҳнозам. хай гап задагиай дар бораи ҳамин темаҳо ва ман гӯш кардам гуфтам ноз мара пранк кардистай ва эҳсос кардам ки ягон камера нест ва хит кардам ки ва ё именно барои 4 калима гапи охираш ҳамин трека ман озодиям ки таҳлил реп кунам ва ноз тура обязательно ин барнома тамошо кунед ва ман тида именно гап дисем мо таҳлили реп гуфта ҳамун трекҳоеро мекунем ки намёк аста, лек мухлисон намефаҳманаш ва ҳамура таҳлил реп мекунем ва мухлисонро хабардор мекунем ки намиҷара нами рафтад барои чи наиҷара хеле карак буд ва вақто ва барои ҳамуи наиҷара хеле намёк дода буд, лек чизеро ки ҳозир тумада пешкаш кардӣ. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемона дода мешавад. ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. чӣ тавр? онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. бо сайти rep.tj бошед. ин чиз трекай, яъне треки тӯи муборак рейкл ва кеш хондагиай ва мумкин ки агар хиёл карда боше ки баъди гапи рейкл ки гуфта буд ки агар ки сабр шукна капай нигеро дуд мекуна, яъне ма дигар намедонам дар бораи ки реп хонам ва баъд фақат дис мезанам. лек дар инҷа рейкл сарказм хати треки тӯи муборак хонда сарказм хати ва дар охир хандида гуфта ки ин хоб буд тӯи муборак бачам. خیلی نیست که خیلی آخر کلمه شب خونم همین قدرش میشه واقعا هرچه خوب بوده نیگر خرسان میشیدن که من نیگر میشم نیکی خوبه تو این بارک شوه نیگر بچه جون بعد با کش گفته تویتان مبارک شوه نیگرو قرصق میزنیم این همین قرصق میزنیم نیگرو روان شده 6 جوان 6 و 1 گفته دوان آنان بوده پر ارمان یا مولان
یا مولون بود دو برش گفته توی مبارک اینا تو گپ زن تو بزن назад توی مبارک نه توبه کن یک خوب در کی قدم نقل و یک خوب تو دیدی سوختنه بعد همین کار شود تره نمیشود دخترم وقتی ما زیقم چی ریب تا گوش کنم ای گم شقتی ریب پیپ تا ایجا آخرش یه چی رفمه داشت в общем این بود قصه در باره چخیل ریکل خودید و ناز ما رو پریکول کرده آورده ترکی توی مبارک گفت تحلیل کرد برای چی خیلی ترکا رو تحلیل کنه میشه برای که دوجه любой چی گپو فهمان همده و یگان کسده یگان نمیوک دودگی نیست برای همون التماس ترکایی را که میشه فهمیده و میدونی که در برای چی گپ دیسن و یا را تحلیل کردن نمیشه و ما او را باید تحلیل نکنیم سلامت باشین یکم برنامه که ممکن مکسیموم 5 minút چی دیسه چاو